अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया लिथियम के पीछे भाग रही है, मगर पाकिस्तान के पास वो ख़जाना है जो लिथियम की छुट्टी करा सकता है। ख्योड़ा का नमक अब सिर्फ खाना नहीं, गाड़ियाँ चलाएगा। मैं हूँ मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पस दास्तां में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ख्योड़ा में नमक की कानें माइंस हैं। हमने वहाँ के लैंप्स भी देखे और खाना भी खाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 की जदीद टेक्नोलॉजी ने इस आम से नमक को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना दिया है। आज हम बात करेंगे सोडियम आयोन बैटरीज की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो महंगी लिथियम बैटरीज को रिप्लेस कर रही है। और ख़ुशी की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी का मेन इंग्रेडिएंट यानी सोडियम हमारे पास बेतहाशा मौजूद है। आज हम हक़ाइक़ और इदाद शुमार के ज़रिए देखेंगे कि पाकिस्तान अगली एनर्जी सुपर पावर बन सकता है। ख्योड़ा की असल हैसियत सबसे पहले हम पस दास्तां पर नज़र डालते हैं ताकि हमें अपने एहसासे की कदर हो। ख्योड़ा साल्ट माइन दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये जेहलम के करीब पोठवार के पहाड़ों में वाक़या है। अज़ीज़ दोस्तों, आपको मुर्तफ़ा का मफ़हूम भी बताता चलूँ। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है अरफ़ा, रफ़ा से निकला है और रफ़ा से मुराद है बुलंद करना। सतह मुर्तफ़ा से मुराद है ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो मैदान से बुलंद हो लेकिन ये पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल हो, यानी ये बुलंदी पहाड़ों पर मुश्तमिल हो। और पाकिस्तान में दो सतह मुर्तफ़ा हैं। एक सतह मुर्तफ़ा पोठहार और दूसरी सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। अब इनकी खसूसियत क्या होती है कि मुर्तफ़ा की ज़मीन ढलवानदार होती है, ज़मीन की हालत इंतहाई कटी फटी होती है। सतह मुर्तफ़ा के मशरक़ की तरफ दरियाए जेहलम, मगरब की तरफ दरियाए सिंध, शिमाल में फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के साथ साथ मारगला हिल्स और जनूब में साल्ट रेंज कोह नमक वाक़या है। ये इलाका पाकिस्तान के नए दारुल हुकूमत के लिए भी ज़ेरे गौर रहा था और कहा जाता है कि सिकंदर आज़म और हिंदू राजा पोरेंस का मुकाबला भी यहीं जेहलम के पास हुआ था। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो ये कान तकरीबन 110 मुरब्बा किलोमीटर्स पर फैली हुई है। इसके अंदर 40 किलोमीटर लंबी सुरंगें या टनल्स हैं। इसकी अगर ज़खायर की बात की जाए तो इदाद शुमार के मुताबिक यहाँ 220 मिलियन टन्स नमक के साबित शुदा ज़खायर हैं, जबकि अंदाज़ा है कि कुल ज़खायर 6.6 बिलियन टन्स तक हो सकते हैं। इसके अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो अफसोस की बात यह है कि अभी इसमें से सालाना सिर्फ 3,50,000 से 4 लाख टन्स नमक निकालते हैं, वो भी ज़्यादातर खाने और डेकोरेशन के लिए। मगर अब वक्त बदल चुका है। मसला ये है कि लिथियम क्राइसिस और बैटरी की जंग दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी स्टोर करने के लिए लिथियम आयोन बैटरीज इस्तेमाल होती है। लेकिन इसमें चंद बड़े मसले हैं। सबसे पहले कीमत कि लिथियम दुनिया में कामयाब है। 2025-26 में लिथियम कार्बोनेट की कीमत $15,000 से
$20,000 پر ٹن کے درمیان فلکچویٹ کر رہی ہے۔ کمی کی اگر بات کریں تو دنیا کا 60% سے زیادہ لیتھیم پروسیس کرنے کا کنٹرول صرف چائنا کے پاس ہے۔ سیفٹی کی اگر بات کی جائے تو لیتھیم بیٹریز میں آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ گرم موسم میں جلدی خراب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اب لیتھیم کا متبادل ڈھونڈ رہی تھی اور وہ متبادل ملا ہے سوڈیم میں، یعنی نمک میں۔ اب اس کے ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں کہ سوڈیم آئیون بیٹریز SiBs کیا ہے۔ سوڈیم آئیون بیٹریز بالکل لیتھیم بیٹریز کی طرح کام کرتی ہیں، لیکن اس میں لیتھیم کی جگہ سوڈیم استعمال ہوتا ہے۔ کاسٹ ایفیشنسی کی قیمت سوڈیم کی قیمت لیتھیم کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ جہاں لیتھیم ہزاروں ڈالرز میں ہے، وہاں سوڈیم کاربونیٹ کی قیمت محض $200 سے $300 پر ٹن ہے۔ اس سے بیٹری کی کل لاگت میں 30 سے 40% کمی آتی ہے۔ چارجنگ پرفارمنس سوڈیم آئیونز بیٹریز 15 منٹ میں 80% تک چارج ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ٹمپریچر کی طرف۔ یہ بیٹریز 20 سینٹی گریڈ سے لے کر 60 سینٹی گریڈ تک بہترین کام کرتی ہیں، جو پاکستان جیسے گرم ملک کے لیے آئیڈیل ہے۔ لائف سپان ان کی لائف سائیکل چارج ڈسچارج اب 3000 سے 5000 سائیکل تک پہنچ چکی ہے، جو کہ EV کارز اور سولر سٹوریج کے لیے بہترین ہے۔ پاکستان کا پوٹینشل نمک سے انرجی تک۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کھیوڑا، وارچھا اور کالا باغ میں نمک کے پہاڑ ہیں۔ ہمیں صرف انڈسٹریل گریڈ سوڈیم پیوریفائی کرنے کی ٹیکنالوجی چاہیے۔ پاکستان سالانہ $1 بلین سے زیادہ کی بیٹریز اور سیلز درآمد کرتا ہے۔ اگر ہم سوڈیم آئیون بیٹریز ملک میں بنائیں تو یہ بل ختم ہو سکتا ہے۔ ایکسپورٹ 2026 میں دنیا کی سوڈیم آئیون بیٹری $2 بلین سے بڑھ کر تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ اگر پاکستان صرف نمک بیچنے کی بجائے اسے پروسیس کر کے بیٹری گریڈ سوڈیم بیچے تو ہماری ایکسپورٹ میں 100 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قدرت نے ہمیں بے پناہ وسائل دیے ہیں۔ کھیوڑا کا نمک صرف ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری انرجی سیکورٹی کے لیے ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور انڈسٹریز مل کر پروسیسنگ ٹیکنالوجی پر کام کریں۔ دنیا لیتھیم کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہم نمک کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم آج قدم اٹھایا تو 2030 تک پاکستان ریجن کا سب سے بڑا بیٹری مینوفیکچرر بن سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی داستان تک اللہ حافظ۔